Nijang Karbenglong Dongkamukam Waisong Stadium along Bosika Chikloni Pine Koraki Tomarni Pining Ninkan Troxike Prahini Karbenglong Tonomas Consulam Hanke Tekarani Ketalon Pon. Bang Sojay Megalong Karbenglong Tonomas Council Secretariat Tumpensi Chipahem Pupon. Bang Sojay Megalong Aluhi Sarpoman Pen Karbenglong Tonomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang MP Kihai Horen Singh BMLA Kihai Dor Singh Ronghanga Kihai रूप सिंह तेरोना के हाई विद्या सिंह इंग्लैंड कादो कवे ईएम्स एमएसएस लपेन कपरे कपरे के थे कि दिंगा तुम चितंगनुसी माय पदोपन लासन सियादा पोरफाइ ट्रॉक्सी राचितिमा पोरा के हाई डॉक्टर तुलिराम रोंगहांगा के हाई फैन भारत अलमाइंग थोरपनसी जायमेक पांग चेंगपन बैंगसोफी इंडेंग ट्रॉक्सी के ब्राहिनी काउंसिल फाउंडेशन दे पचितन पनसी खिरोनिया लोंग Donsuri Sira Farohinia Donarada Panjal Jivan Mission Scheme in Pupon Lapen Rongkhang Adarso Vidyalaya Kuthepia Long in Pupon Adun to Donkamukama Long Forest Guest House in Pupon Adun to Donkamuka Multi Utility Indoor Stadium Donkamuka Multi Market Complex 92 Angdeng Ahem Thepi Mate Supermarket Ta in Pupon Tanglo Lapen Donkamukama Long Forlena Towartame in Pupon Labang Soapi Indeng Troxike Brahini Council Foundation Day Welcome Song Lun Ponsi Pang Chengpon Bang Soajay make a long Ninkani Siang Bongpen Best Award Sita make a preka department Atuma Pan Pipa Jerpon Lapen XKPLT XKLNF Atum Kedam Tang Song Trok Monsam Lamdon Kachitok Atuma Pan Sitame Sika Suri Pokep Pipa Jerpon Bang Soapi Self-help group Atuma Panta KAAC CM Pen Kirapa Jerpon La Pen Kijurapora ke High Karbenglong Tonomas Council CM Pen Kado Kave Karbia Radapan Kithan Pon Lake Non Karbianglong Arlo Kaching Thurlong Lake Karbianglong Arat Ningi Si Kedo Tek Ajoine La Pen Non Ki Wangji An Sitame Karbianglong Arat Ningi Si Dovet Pulo Tangte La An So Se Ching Thur Unji Puta Lamthe Jaipon La Soapi Kado Kave Karbia Rada Panning Kang Sam Akardom PC Jaimek Pajutpon Donkamukam Pen Grayson Timung Nang Kiloberta Kidolai Amar Jilla Karbianglong Tonomas Council Protista Dibok Gute Moi Karbianglong Raijor Hoi Moi Hukulu Okhom aro Bharotor Tekherok long Antarik Abhinandan disu ba tekherok dhonnobad disu je amar Karbianglong karone 1951 আমার অটোনমাস কাউন্সিলৰ গঠন কৰা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আন্দোলন নকৰাকৈ আমি যে বনকল নকৰাকৈ আমি হাংগা ষ্ট্ৰাইক নকৰাকৈ আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে যিটো ডিলিমিনেশ্যন হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা সেই ডিলিমিনেশ্যনত আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা চিৰ বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে মই Election Commissioner, Chief Election Commissioner, মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ যে এটা চিটৰ জনজাতীয় চিট মানে ট্ৰাইবেল চিট তুমি নামি পিপন জোৰল যেলে তোমার চেসং সে পিন পেন কাচিং কি গাছে থান পেন কাচুনিংলি পেন যেলে তুমি এমএলএ চিট আমি বেস্ট কাৰ্বি আংলং হিনি দইব লাকে ইলে তুমি চিফ ইলেকশন কমিশনার লাপেন কে ইলে তুমি প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার নিয়া কমপ্লেন করি যাওনি আর হয়তো MP yang hoy da papa cima MP hoy yang si all India delimination lok nongte da itu da Karbi Anglong ini asik yang dia bangke thom asik yang government central government panglum da nang tuman lak khom pilo kata ini tu klan nok be ko nok be tie to kan dar nok to mas konsil kame suri poket poket itu sama pagi ason si alang tumpa je kana tumta monsam manlo Karbi Anglong penje aten lampon itu tapi ason jong si itu ni si pen ason Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Ketalon ason jong si ni si pen itu Ketalon pulang ke ini tu ke ni si pen hang pulang ke itu ini kemang kaji putor kaji sorsa tot ason sosial media lo kaji putor ason kaji waktan jong si avilo pavilo pulang ke itu ni si pen hang pulang ke itu ta hempek tamil tum long bek song ke doan Karbi Anglong song ke doan lapen ke dan civil society ke doan intellectual ke doan ke thekere tum doan jong si political party ke doan jong si ni si pen hang pen ye chok ki an dan tum si
yang si budi sore cepecoi pulang ke alistan ni itu memang akan agen tingkui dengan sesungguhnya Hongkong temulan itu ya opposite থকা Karbi Anglong Rajok noi haji din tu